बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान में जमहूरियत का जनाजा, एस्टेब्लिशमेंट की 50 रुकनी काबीना, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, कौन किसके घर की नुमाइंदगी कर रहा है, वोट इमरान का, लाश भाई की और वजारत आपकी हुई। पाकिस्तान में जमहूरियत से मुतल्लिक एक हैरान कुन रिपोर्ट, जुल्म और बर्बरियत की एक और दास्तान आपको सुनाएंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर मरियम की 171 तस्वीर और पकोड़े लेने के देने पड़ गए, ये माजरा क्या है, इससे भी पर्दा उठाएंगे। और फिर हमें लैपटॉप नहीं इमरान खान चाहिए, एक्स खोलो क्यादत बदलो लाहौर में नारे लग गए। और 7,50,000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर क्यों गए, ये भी आपको बताएंगे। और फिर बल्ला छीनने वाले वकील पर केपी हुकूमत की नवाजिशात, आखिर ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है और इमरान खान को बेचने वाले असल में इस जमात में कौन है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल व्यूअर्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, उससे पहले आपको ये बता दूं कि अमेरिका में अगर कोई सबसे मजबूत आवाज है और ओवरसीज कम्युनिटी के बाद, वो जो विल्सन की समझी जाती है। जो विल्सन ने 25 तारीख को एक ट्वीट की और इसमें मार्को रूबियो को मुखातिब करते हुए इमरान खान की रिहाई का वो मुतालबा कर रहे हैं। अपने इस खत के अंदर उन्होंने एड्रेस किया था सेक्रेटरी रूबियो को और उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करता हूं और जिस तरह से उन्हें विक्टिमाइज किया जा रहा है। ये बात है जी 25 फरवरी की। लेकिन पाकिस्तान की जो मीडिया इंडस्ट्री है जी, उसकी आप पस्ती देखें, डबल स्टैंडर्ड जरा गौर करें कि ठीक 3 दिन के बाद इसे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर जगह दी गई। अल्फाज का चुनाव क्या था, अल्फाज का स्ट्रक्चर, जो जुमलों का स्ट्रक्चर है, वो भी जरा गौर कर लें। आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में हर चीज के ऊपर अब सेंसरशिप हमें नजर आ रही है। रियासत ने हर चीज को कंट्रोल कर लिया है और एक मुकम्मल मार्शल लॉ पाकिस्तान में, ये गैर एलानिया मार्शल लॉ है जो लगा दिया गया है। रिपोर्ट किया गया कि अरकान कांग्रेस जो विल्सन और ऑगस्ट फिल्गर की जानिब से वज़ीर खारजा मार्को रूबियो को लिखे गए मुश्तरका खत में कहा गया कि बानी पीटीआई, लफ्ज है बानी पीटीआई, इमरान खान नहीं। ये खत कौन लिख रहा है? जो विल्सन, जो आपका अपना पाकिस्तानी नहीं है, एक गैर है। वो पाकिस्तान में जमहूरियत चाहता है, वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली चाहता है, वो पाकिस्तान में जो लॉ को आप डेली बेसिस पे अदालतों के जरिए एक्सप्लॉइट करते हैं, वो रूल ऑफ लॉ चाहता है। वो कह रहा है कि इमरान खान, उसमें इतनी हिम्मत है इमरान खान का नाम लेने की, लेकिन आप इमरान खान का नाम लिखते नहीं हैं और ना ही लेते हैं। बानी पीटीआई पर सियासी मुकदमात बनाए गए, वो दूसरे सियासतदानों जैसे सलूक के मुस्तहिक हैं और इमरान खान ट्रंप की तरह अदालती इस्तेहसाल का शिकार हैं। अच्छा, ये लिखने वाले को शायद जिसने ये ट्रांसलेशन की होगी ना, वो एक लम्हे के लिए भूल जाता है कि भाईजान सेंसरशिप है। कहीं पे आपने इमरान खान का नाम लिख दिया और कहीं पर आपने लिखा बानी पीटीआई। खत में जमहूरियत, इंसानी हकूक, कानून की हुक्मरानी और पाकिस्तानी अवाम के लिए आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज्तिमा और आज़ादी राय के बुनियादी असूलों का एहतराम, ये जी यकीन दहानी और ऑब्वियसली इसके ऊपर बात की गई है। तो ये सर अमेरिका है जहां से एक वो शख्स जो पाकिस्तान का, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो इमरान खान की रिहाई की बात कर रहा है और हमारा मीडिया इमरान खान का नाम लिखने से भी कासिर है। और दूसरी तरफ खान साहब की मुलाकात जी उनकी जमात के लोगों से नहीं करवाई गई। अडयाला जेल लोग पहुंचे पार्टी के, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई और फिर वो वापस चले जाते हैं। तो सर ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको जमहूरियत के हवाले से पाकिस्तान में नजर आएंगे। और एक आपने कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, उसकी इजाजत नहीं दी गई। अब तो खैर वीडियोस भी मौजूद हैं कि मैनेजर कहता है कि सरकार मेरे हाल पे रहम करें, 150 लोगों की नौकरी का मसला है, अगर आपने ये ना किया तो हमें फोन आते हैं। एक खातून कहती हैं कि यार ये कुछ नहीं करते, ये सिर्फ धमकियां देते हैं। और दूसरी तरफ से पाकिस्तान में डॉक्टर फजल साहब जो हैं वो, या फिर आपके जितने ये जो नए काबीना में लोग शामिल हुए, वो कहते हैं जी ऐसा कोई मामला ही नहीं था, वो शनाख्ती कार्ड मांग रहे थे, वो पासपोर्ट मांग रहे थे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। और ये इस वक्त पाकिस्तान में वो लोग झूठ बोलते हुए आपको नजर आएंगे। तो सर ये हमारी जमहूरियत है, इसके हवाले से अब एक रिपोर्ट और दर्जाबंदी 2024 में क्या रही जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में होने वाले आम इंतखाबात में पोलिंग के अमल के दौरान होने वाले पुरतशद्दुद वाकयात और सियासी इंतशार की वजह से ये जो दर्जाबंदी है पाकिस्तान की कम हुई है। इकोनॉमिस्ट जी इंटेलिजेंस
यूनिट की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जमहूरियत की दर्जा बंदी 2023 में 3.25 थी और 2024 में कम होकर ये 2.84 रह गई है, जिसकी वजह मुल्क में इंतखाबी मसाइल और सियासी बहरान को करार दिया गया है। तो सर, ये आपकी जमहूरियत के हवाले से आलमी इदारे रिपोर्ट दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के दौरान मुल्क में पुरतशद्दुद वाकयात पेश आए। इसके अलावा पाकिस्तान की एक मकबूल सियासी जमात के सरबराह इमरान खान को इंतखाबात से कुछ अरसा पहले जेल भेज दिया गया। 2024 के आम इंतखाबात में वोटर टर्नआउट सबसे ज्यादा रहा, मगर इंतखाबात से पहले और बाद के हालात ने जमहूरी हकूक और आजादियों पर कई सवालात उठा दिए। HRCP के मुबसरीन ने 51 हल्कों में इंतखाबात का मुशाहिदा किया। आपको याद होगा ना कि इंटरनेशनल मुबसरीन और HRCP सब लोग गए, कईयों को तो एक्सेस ही नहीं दिया गया। लेकिन सर, ये रिपोर्ट छुपती नहीं है। 1 साल हो गया, आज भी लोग आपके करतूत पूरी दुनिया को बता रहे हैं और इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में जमहूरियत की दर्जा बंदी की जा रही है। मुशाहिदा किया गया इस इंतखाबात के हवाले से, जिसमें पोलिंग के दिन पूरे मुल्क में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल रहने, कुछ मकामात पर पोलिंग की तफसीलात में अचानक तब्दीली जो कर दी गई, रिटर्निंग अफसरान की जानिब से इंतखाबी नताइज के ऐलान में ताखीर करने जैसे वाकयात रिपोर्ट होते हैं। इन्हें कहा गया था ना कि फौरी तौर पर आपने लिस्ट अवेजा कर देनी है, नताइज आपके हर पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद होंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है इन तमाम वाकयात से, जिससे इंतखाबात की शफाफियत में मजीद शकूक व शुबहात पैदा हो गए। तकरीबन 20% पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग अफसरान ने गिनती का नतीजा अवामी तौर पर अवेजा नहीं किया या इसकी तस्वीर रिटर्निंग अफसर को नहीं भेजी। आपको याद होगा व्यूअर्स, ये बार बार क्या कहते थे कि जनाब बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट हमने एक सिस्टम तरतीब दिया है, बनाया है, वो सिस्टम ही बैठ गया, जिस पाकिस्तान में जमहूरियत का भट्टा बैठ गया और इंटरनेट चला भी जाए तो ये काम करता रहेगा। सर, पाकिस्तान में 1 बरस हो चुका मुकम्मल और आज भी नताइज इनके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, अभी तक नताइज को बदला जा रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कई मकामात पर रिटर्निंग अफसरान के ऐलानात और प्रिजाइडिंग अफसरान के नताइज में फर्क पाया गया। उम्मीदवारों, पोलिंग एजेंट्स और मुबसरीन को आर्जी नताइज की तैयारी के अमल का मुशाहिदा करने की इजाजत भी नहीं दी गई। तो सर, ये जमहूरियत है। इंटरनेशनल जो इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं। अब आपके सामने बात करेंगे पाकिस्तान में इमरान खान के लिए कौन सा नारा लगाया जा रहा है। आपको व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग मरियम का एक वो चेहरा दिखाते हुए नजर आएंगे जो कहा जाता है जनाब के बहुत मकबूल है, और ये अपने आप को कनेक्ट करती हैं पाकिस्तान की आवाम के साथ, यूथ के साथ। लेकिन यूथ ने, पाकिस्तान के नौजवान ने इन्हें एक नया सबक पढ़ा दिया है और ये सबक आप कभी नहीं भूलेंगे। यूथ आपसे खैरात नहीं बल्कि इमरान खान की रिहाई मांग रही है। हमारी यूथ लैपटॉप से आगे निकल चुकी है। एक्स इन लोगों ने बैन कर दिया। पाकिस्तान के अंदर फेसबुक और टिकटॉक पर पाबंदियां लगाई जाती हैं और ये पाबंदियां आपको इसलिए लगाना पड़ती हैं क्योंकि लोग अपने इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपना गुस्सा इस हुकूमत के हवाले से इसका इजहार करते हैं। तो ये हक भी पाकिस्तान की आवाम से छीना जा रहा है। सर, ये वो हालात हैं और नाइंसाफी हैं जिनको हमारा नौजवान देख रहा है। याद रखिएगा, आज जो तारीख आप लिख रहे हैं ना, कल आपको इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। पाकिस्तान का नौजवान क्या सुनता है, क्या देखता है और क्या बोलता है आपके बारे में, ये मरीम नवाज भी सुन लें। FC कॉलेज के अंदर जी एक सर्वे हुआ और अवाम की राय जानने की कोशिश की है मंसूर अली खान ने और सवालात पूछे पाकिस्तान की यूथ से। आप बार बार कहती है ना कि नौजवान मेरे साथ है और मैं नौजवान के साथ हूं और अपने आप को कनेक्ट करती हुई नजर आती हैं, तो किस तरह से डिस्कनेक्ट किया है पाकिस्तान के नौजवान ने। नौजवान ये कहते हैं जी कि पहले हम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को देखते थे, अब मरियम नवाज को भी लॉन्च कर दिया गया है। फॉर्म 47 के जरिए मुसल्लत की गई मरियम नवाज की शक्ल हम देखना ही नहीं चाहते। जब टेलीविजन के ऊपर इनका नाम चलता है या इनकी तस्वीर आती है, हम टेलीविजन बंद कर देते हैं। तो सर, ये पाकिस्तान का नौजवान है जो आपको आपकी असल पोजीशन से आगाह कर रहा है कि आप स्टैंड कहां करती हैं। आलिया हमजा ऑब्वियसली एक ऐसी बावकार खतून है जी जिन्होंने बिल्कुल ग्राउंड लेवल से सख्तियां बर्दाश्त की, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आई, तो लोग आपको अपने साथ कनेक्ट करेंगे ना। आप उनके लिए एक हीरो की हैसियत रखती हैं, या ऐसे लोगों को जिनको सोने का नवाला दिया गया और खानदान की चूंकि आपकी अपनी जमात थी, आपने कहा कि ठीक है अब्बा जी आप रिटायर हो जाएं, मैंने साहब को वैसे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कर दिया, लिहाजा अब मेरी बारी है, अब मैं खेलूंगी और सबको साथ अपने खिलाऊंगी भी। तो ये कौम आपका जो नारा था ना कि खानदायते लांदा भी है, ये पॉलिसी सर अब नहीं चलेगी।
لوگ باشعور ہو گئے، اشتہارات پر نہیں بلکہ پالیسی پر توجہ دیں، یہ پاکستان کی نوجوان نسل آپ کو پیغام دے رہی ہے۔ مریم نواز کا اشتہار دے کر آپ کیا محسوس کرتے ہیں، یہ سوال پوچھا گیا۔ لوگوں نے کہا جی کہ ہم اوائڈ کرتے ہیں اور ہم نے کرنا کیا ہے، چینل پر جب ان کی ویڈیو چلتی ہے یا تصویر آ جاتی ہے تو ہم ٹی وی کو بند کر دیتے ہیں۔ نوجوانوں کی مایوسی کی وجہ وہ مروثیت ہے جو نون لیگ نے مریم نواز کی شکل میں ہم پر مسلط کر دی۔ یہ بھی نوجوان آپ کو سنا رہے ہیں، آپ کی اصل جو حیثیت ہے۔ نواز شریف جب نااہل تھے تو ان کی تقاریر اور تصاویر سب میڈیا پر چلتی تھی، لیکن عمران خان آج جب جیل میں ہے تو میڈیا ان کو کیوں نہیں دکھاتا؟ آپ کو ویڈیو یاد ہوگا کہ مریم نواز کو جب پاکستان میں بین کیا گیا تو ہم نے یہاں پر یہ سوال کیا کہ یہ غلط ہے، آپ کو ناموں کو، تصویروں کو، پیغامات کو بین نہیں کرنا چاہیے، لیکن آج جب یہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے سب کچھ ہی بین کر دیا۔ وہ آوازیں جو ان کے حق میں بھی بول رہی تھی، جو ان کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا تھا، آپ نے ان آوازوں کو بھی بند کر دیا ایک ایک کر کے۔ سوال کیا گیا کہ کتنے لوگ عمران خان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور کتنے لوگ نون لیگ کو، تو 90% سے زیادہ جو وہاں پہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عمران خان کے حق میں ووٹ دیا۔ تو کل جب یہ ایک پروگرام منصور نے کیا تھا، اپنے ہی کسی ویلوگ میں کہا تھا کہ 90% پاکستان کی عوام جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے، تو اس پہ انہوں نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا۔ تو آج میرا خیال ہے کہ منصور علی خان کو بھی جواب مل گیا ہوگا کہ پاکستان کی عوام کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے۔ مطلب اللہ جان نے بڑی ایک زبردست بات کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 60 صفحات پر مشتمل آپ نے اشتہار دی، چلیں 60 منٹ آپ ہمیں بھی دے دیں ایک انٹرویو، اور ہم آپ سے بھی کچھ سوالات کریں گے، آپ اس کا جواب دینا پسند کریں تو دے دیجیے گا، اور اگر مجھے انٹرویو نہیں دینا تو چلیں کسی اور کو دے دیں۔ مجھے آج نا سب سے جو خوبصورت بات لگی وہ حبیب اکرم بھائی کی ہے۔ اچھا، اب حبیب اکرم بردر کا ہم بار بار ذکر اس لیے بھی کریں گے اور کیونکہ انہوں نے اب اس ریاست کو obviously ان کی باتیں پسند نہیں آ رہی تھی، تو وہ باتیں جو ریاست کو ان کی پسند نہیں آ رہی تھی اور جو وجہ بنی، ان کو نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے، آف ایئر کر دیا گیا، اور obviously جو سچویشن ان کے ساتھ ہے آپ کے سامنے ہے، تو انہوں نے ایک بات کہی، اور حبیب اکرم بردر جو بات کر رہے ہیں نا، یہ ان سیاستدانوں کو بھی سننی چاہیے، کیونکہ ان کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ ہر آمر اپنے بارے میں یہ تصور کرتا ہے کہ اس کی حکومت ہمیشہ قائم رہے گی، یا پھر وہ ایک ایسی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گا جہاں پر اردلی اس کی پراکسی کے طور پر کام کریں گے۔ حبیب اکرم یہ کہتے ہیں کہ بچپن میں روز اس دکان سے گزرتا، پھٹے پر پڑی باقی کتابیں بدلتی رہی، مگر جنرل ضیاء الحق کی وہ کتاب پھٹے پر ہی پڑی رہی، وہ خوبصورت کتاب بوسیدہ ہونے لگی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کتاب کے بہترین کاغذ پر جلیبیاں اور پکوڑے لپٹے جا رہے ہیں، اور حالات یوں بدل جائیں گے کسی نے سوچا نہیں تھا۔ تو سر، یہ پاکستان کے اندر یہ سیاستدان جو ہے نا عامر، یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں، پاکستان کی عوام کی آواز کو سنیں۔ یہ 3 برس، 4 برس یا پھر 10 برس کا جو آپ کا وینچر ہے یہ ختم ہو جائے گا، پھر آپ کا زوال ہی ہونا ہے، اور الٹیمیٹلی پاکستان کی عوام کی عدالت نے پھر آپ کے بارے میں جو فیصلہ دینا ہے نا، اسے آپ پھر تبدیل نہیں کر سکیں گے۔ پھر آپ کو کسی عامر کی ضرورت پڑے گی، کسی آپ کو اننگز کھیلنے کے لیے، بنانے کے لیے، پارٹنرشپ کے لیے کسی کے پاس جا کر جو ہے وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا جس کی آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں۔ مبشر زیدی صاحب حکومت پنجاب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے 60 صفحات کا اشتہار دراصل غریبوں کی مدد کے لیے دیا۔ رمضان سے پہلے تندور اور پکوڑوں والوں کو ریلیف دیا گیا ہے، شاپر کا خرچہ بھی بچ جائے گا۔ سر، یہ پکوڑوں میں ہی آپ کی پالیسیز جائیں گی نا، کہاں جائیں گی؟ آپ نے 171 تصویریں، یعنی جسٹ امیجن کریں، مریم نواز نے ذاتی تشہیر کے لیے ذرائع کے مطابق اربوں روپے خرچ کیے، 171 تصاویر اشتہارات میں یہ چھپوائی گئی، جبکہ پنجاب کی حقیقی حالات کیا ہیں، یعنی حقیقی اور اصل پوزیشن کیا ہے؟ پنجاب شدید خسارے میں ہے، IMF نے جو آپ کو ٹارگٹ دیا تھا یہ آپ پورا نہیں کر سکے۔ تو سر، یہ آپ کا پنجاب ہے، یا آپ کا پاکستان ہے، یا آپ کا لاہور ہے، یا آپ کا ہر وہ شہر ہے جہاں پر یہ تصویریں، مریم کی 171 تصویریں آپ کی زبوں حالی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ اپنے ہر انداز میں ایک تصویر، ایک نئے لبادے کے ساتھ، ایک نئے کپڑوں کے ساتھ آپ پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنائیں گے، تو سر کپڑے بے شک نئے ہوں گے لیکن چہرے وہی ہیں پرانے، اور ان چہروں کے پیچھے چھپے ہوئے وہ خفیہ ہاتھ جو ان کو کنٹرول کر رہے ہیں پاکستان کی عوام اور یوتھ آپ کو بار بار بتا رہی ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق جی جنوری 2025 میں صرف 63,000 لوگ نوکری کے لیے ملک سے باہر گئے، یہ رپورٹس ہیں۔ اور مزمل اسلم بھائی سے آج میری پشاور میں بات ہو رہی تھی اس خبر سے پہلے، تو انہوں نے یہ تمام چیزیں بتائی، اور اس ریٹ سے سالانہ 7,50,000 لوگ نوکری کے حصول کے لیے ملک سے ہجرت کر گئے۔
वज़ीर-ए-आज़म और उनके वज़ीरों के हाल आपके सामने जी। शर्मिंदा इन्होंने क्या होना है, बल्कि ये मुबारकबाद देते हैं और लोगों को बताएंगे कि देखें तरसीलात जो हैं वो तरसीलात आपकी पाकिस्तान में बढ़ रही हैं, रेमिटेंसेस आ रही हैं। सर पाकिस्तानी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, आपका जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है मुल्क में, आप उसे रोक नहीं सके। और फिर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हुकूमत इक़्तिदार में आई और मुल्क से 20 लाख लोग हिजरत करके चले गए। ये तारीख की सबसे बड़ी हिजरत है जो हमने इस खित्ते के अंदर देखी। एक अंदाजे के मुताबिक अगर ये 20 लाख लोग 75,000 रुपये माहाना घर भेजते तो सालाना 6.5 अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। ये तरसीलात में इजाफा मुल्क की तरक्की नहीं पस्ती की निशानदही है। इसे अंदाज़ा लगाएं कि आपके मुल्क के 20 लाख पढ़े लिखे जो ट्रेंड लोग थे वो पाकिस्तान को छोड़कर चले गए तो तरक्की पाकिस्तान में कहाँ होगी। सर ये फिगर्स हैं मुजम्मिल असलम ब्रदर ने जो आज दिए। और पाकिस्तान में दूसरी तरफ क्या हो रहा है, आपकी काबीना का जो हुजम है वो बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का आपने हुजम बढ़ाना था, उसका साइज बड़ा करना था, लेकिन यहाँ पर काबीना का जो साइज है उसे बड़ा किया गया। पाकिस्तान की वफाकी काबीना में जी कम अज कम 13 नए वज़रा, 11 वज़राए मुमलिकत और 3 मुशीरान शामिल हो गए। परवेज़ खटक साहब को भी जी एक ओहदा दे दिया गया मुशीर का। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक लोग कौन कौन से हैं इसमें आपको बता देता हूँ। परवेज़ खटक हैं जी, ओन चौधरी हैं, औरंगजेब खिची हैं, वजीहा कमर हैं। और काबीना की ये जो 50 हुई है, झंडे वाली गाड़ियां, पेट्रोल, घर, मरात, अवाम कुर्बानियां देगी और ये लोग अयाशी करेंगे। पहले इमरान खान के नाम के ऊपर सियासत करते हैं और आज इमरान खान के नाम को इन तमाम लोगों ने बेच दिया। वज़ीर-ए-आज़म जी एक, इसके बाद वफाकी वज़रा की तादाद 31 हो गई है, वज़ीर मुमलिकत 11 है और मुशीरान आपको 5 नजर आएंगे इस पूरे ये जो नया इन्होंने ये जो 51 की एक नई काबीना इन्होंने तश्कील दी है। पाकिस्तान में सर ये तमाम लोग किसी न किसी कबीले की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो तमाम आवाज़ें जो गैर जमहूरी थी उन्हें पाकिस्तान की हुकूमत की बागडोर दी गई। अब आप ज़रा गौर करें, राना सनाउल्लाह इलेक्शन हारे हुए हैं, परवेज़ खटक साहब इलेक्शन हारे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान की आवाम ने रिजेक्ट किया, लेकिन आपको ये इक़्तिदार के ऐवानों में नजर आएंगे। MQM एक सीट भी नहीं जीत सकी, लेकिन आज वो मुल्क की पॉलिसीज का फैसला कर रही है। हुकूमत किसकी होगी, उनके वोट से हुकूमत शहबाज शरीफ की बनी हुई है। पाकिस्तान के अंदर फॉर्म 47 की हुकूमत और फॉर्म 47 वाले आपको बढ़ते हुए दिन ब दिन नजर आ रहे होंगे। और इलेक्शन कमीशन कहता है कि आप हमारी तौहीन कर रहे हैं, पतन के दफ्तर के ऊपर आप छापा मारते हैं, उसे सील कर देते हैं। शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी क्या है इस पूरे एक बरस के अंदर या फिर उससे पहले? शहबाज शरीफ साहब जी अब तक सऊदी अरब के 5, तुर्की के 4, कतर के 4, अरब अमारात के 4, अजरबैजान के 3 और चीन के 2, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, मिस्र, ईरान का एक दौरा कर चुके हैं। और अप्रैल 2022 से जारी सिलसिले को 3 साल हो गए। अरबों डॉलर सरमायाकारी का आपने ऐलान किया, 3 साल पाकिस्तान के आपने ज़ाया कर दिए। अरबों डॉलर कहाँ हैं ये किसी को मालूम नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि हमने सर एक कशकोल बनाया हुआ है। इस कशकोल को आपने शहबाज शरीफ के हाथ में देखा होगा, वो कहीं भी जाते हैं तो वो कशकोल मांगने के लिए उठाया जाता है। और यही हमारी शायद पाकिस्तान की तरक्की है। और अब पाकिस्तान के नौजवान को बदजन करके इस मुल्क से इज्जत के साथ रवाना कर रहे हैं कि जाओ बेटा जाकर पैसे कमाओ और पाकिस्तान के जो रेमिटेंसेस हैं इसमें इजाफा करो। अब ये जो परवेज़ खटक साहब वाला जी वाकया हुआ है ना, ये वाकया ही है बल्कि सानिया है। इसके असरात आपको नून लीग के अंदर भी मिलेंगे। इख्तियार वली साहब हैं जी नौशहरा से और उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर एक पैगाम जारी किया और वो ये लिखते हैं कि मार्च 1989 से मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हूँ, कभी कोई बेवफाई नहीं की, अब तक ना पार्टी छोड़ी है और ना ही सियासत फैसलों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क़यादत से शिकायत करूँगा, जिसको मैं शिकस्त दे चुका हूँ इसको मुझ पर बर्तरी देकर अपने मेरी बेतुकीरी की। और ये मेरी बेतुकीरी नहीं बल्कि पूरी जमात की बेतुकीरी है। नवाज शरीफ या नवाज शरीफ के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अगर बुलाकर कुर्बानी का कहते तो नवाज शरीफ से कभी खून मना नहीं करता। वजारत और ओहदे क्या चीज़ हैं, ये उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर लिखा है। सेंटेंसेस आगे पीछे हैं लेकिन खैर ये उनके दिल के जज्बात हैं और वो कहना ही चाहते हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं असम्बली में और असम्बली से बाहर मालम जब्बा BRT बिलियन ट्री पर बहुत सताया, बहुत रुलाया और आज के बाद ये दाग समझ लूँ धुल गए, क्योंकि ये तनकीद करते रहे ना। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अपनी लंबी लंबी तकरीरें मैं वापस ले नहीं सकता, वरना शायद ये मैं वापस ले लेता। परवेज़ खटक को कौमी मुजरिम समझता था, इसलिए कहता रहा कि ये पाकिस्तान की आवाम का पैसा
پاکستان کی عوام کو واپس کیا جائے. سر یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہوا, کیونکہ آبویسلی پرویز خٹک صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں, اور انہوں نے اس سے پہلے بھی محسن نقوی صاحب سے ملاقاتیں کی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے بتایا جا رہا تھا کہ اگر گورنر راج لگ گیا تو ان کو کوئی عہدہ دے دیا جائے گا, اور جو آپ کے آصف علی زرداری صاحب ہیں انہوں نے اس حوالے سے ہاں بھی کر دی تھی. بلاول زرداری نے انکار کر دیا کہ ہم نے گورنر راج نہیں لگانا, اگر لگ جاتا تو پرویز خٹک صاحب کو وہاں پہ کوئی عہدہ مل جاتا. اب پرویز خٹک کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا کہ بھئی ہم نے پارٹی چھوڑی, ہم نے عوام چھوڑی, ہم نے عمران خان کو چھوڑ دیا, اتنی بڑی قربانی دی, ہمیں بھی کچھ دیا جائے. تو سر ان کو پھر اس طرح سے حکومت میں ایڈجسٹ کر دیا گیا. باجوڑ سے جی مبارک زیب صاحب, اور انہوں نے بھی لکھا کہ الحمدللہ ایم این مبارک زیب وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی مقرر کرنے کے بعد شکرانے کے نفل ادا کر رہے ہیں, یہ انہوں نے لکھا. اب اس کے اوپر جو صحافی قمر مکین ہیں وہی لکھتے ہیں کہ ریحان زیب نے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ جیل چھوٹی چیز ہے, اس ملک اور عمران خان کے لیے جان بھی قربان کر دوں گا, اور اس نے جان دے دی. ریحان زیب نے جن کے خلاف ساری عمر سیاست کی, اس کے سکے بھائی مبارک زیب نے آج بھائی کے مخالفین کی وضاحت قبول کر لی, اور اپنی اس کامیابی پر شکرانے کے نفل بھی وہ ادا کر رہا ہے. تو سر دونوں میں فرق کیا تھا یہ آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان کے صحافی, اور یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے نام کو پہلے بیچتے ہیں, پھر بھائی کی لاش اس کو بھی آپ نے بیچ دیا, اور صرف ایک وزارت کے لیے جو آپ کو خیر آج وزارت جو ہے مل گئی ہے. اور ویورز میلسی سے یہ جو اورنگزیب خان کھچی تھے, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے نام پر ووٹ لیا, اور 1 لاکھ سے زائد ان کو ووٹ پڑے. عمران خان کا یہ ووٹ تھا, اور اب انہوں نے یہ ساری کی ساری جو سپورٹ ہے عوامی, یہ زرداری صاحب سے حلف لے کر حکومت کے ہاتھ میں اسے بیچ دیا, اور جو قیمت ہے اس ضمیر فروشی کی انہیں ادا کر دی گئی ہے وزارت کی شکل میں. وزیر اعظم کے معاملے خصوصی جن افراد کو بطور معاونین برائے وزیر اعظم تعینات کیا گیا جی, ان میں ہارون اختر ہیں, حذیفہ رحمان ہیں, مبارک زیب ہیں, طلحہ برقی ہیں, اور وزیر اعظم شہباز شریف کے معاونین خصوصی کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. یہ حذیفہ رحمان کی میں آپ کو کسی دن سٹوری سناؤں گا, اور بتاؤں گا کہ اصل میں یہ بھائی صاحب اتنی جلدی کیسے ترقی کر کے اس عہدے تک پہنچے, اور پھر ہارون اختر صاحب کے بارے میں آپ کو کسی اور نشست میں ہم بتائیں گے. لیکن مجھے آج جو تکلیف ہوئی ہے نا, اور ہر پاکستانی کا بھی شاید یہ سوال ہوگا, وہ ہوئی ہے جی کے پی حکومت کی مجبوریاں. یہ مجبوریاں ہیں یا پھر یہ کیوں ایسا کیا گیا؟ میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی نیت پر شک نہیں کرتا, اینڈ اوبویسلی وہ پارٹی کو انہوں نے جوائن کر لیا, کسی کو اس کے ماضی سے آپ تول نہیں سکتے. کوئی شخص اگر اپنے ماضی کو بھول جائے اور صحیح راستے پر آ جائے, یا پھر ایک صحیح جدوجہد کے لیے لگ جائے, تو آپ کو اس کو حال سامنے رکھ کر اس کی شخصیت کو پرکھنا چاہیے, یہی کلیہ ہے. لیکن یہ امیجن کریں کہ مخدوم علی خان, اب یہ مخدوم علی خان کون ہے جی؟ یہ بلے کا جب نشان واپس لیا گیا نا, تو یہ وکیل تھے دوسری طرف سے, اور کے پی حکومت نے ان کو نوازا ہے. خیبر پختونخوا نے سپریم کورٹ میں سینئر وکیل مخدوم علی خان کی نارکوٹکس کنٹرول ایکٹ 2019 کیس میں وکیل انہیں کر لیا جی, اور فیس 4 کروڑ 50 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے. سفر, رہائش, اخراجات محکمہ ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول یہ برداشت کرے گا. اور آپ یہ امیجن کریں کہ یہ جب باتیں خان صاحب کو پتہ لگیں, اور ان کے نام کو جس طرح لوگ استعمال کر رہے ہیں, اب یہ 4 کروڑ 50 لاکھ روپے ان کو فیس دی گئی. اس سے پہلے خواجہ حارث صاحب کو بھی ایک کیس میں انگیج کیا گیا, وہ نواز شریف کو بھی ریپرزینٹ کرتے رہے, وہ سلمان اکرم راجہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. تو سر یہ تمام لوگ, یہ فیصلے کون کرتا ہے؟ اب یہ سوال کے پی حکومت سے ضرور ہونا چاہیے. میں آپ کو جاتے جاتے نا ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ افغانستان کے اندر بگرام ایئر بیس کا امریکہ نے مطالبہ کیا ہے, اور اس پہ ہم علیحدہ سے ایک سٹوری بھی کریں گے. لیکن خبر چھوٹی سی یہ ہے کہ بگرام ایئر بیس دنیا کی سب سے بڑی فضائی اڈوں میں سے ایک ہے, جس میں سب سے بڑے رن وے شامل ہیں. یہ اس لیے اہم ہے کہ چین جہاں سے اپنے جوہری میزائل تیار کرتا ہے, وہاں سے یہ ٹھیک 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے, اور افغانستان میں بگرام ایئر بیس کے حوالے سے یہ مطالبہ امریکہ کی طرف سے کیا گیا ہے. تو سر آنے والے دنوں کے اندر یہ بڑی میجر ڈیولپمنٹس ہو رہی جا رہی ہیں اس خطے کو لے کر, اور پاکستان کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے یاد رکھیے گا. یوکرین کہ اس پورے ایشو کے اوپر ایک تو برٹش پرائم منسٹر ہمارے یہاں سے گئے ہوئے ہیں جی, اور دوسری طرف یوکرین کا جو صدر ہے وہ بھی جا کر مل رہا ہے. تو یہ اس پورے سینیریو میں پاکستان کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے, اس پر تفصیل سے ہم ایک الگ سے نشست میں بات کریں گے. یہ بھی یاد رکھے گا کچھ دن پہلے پاکستان کے آرمی چیف یہاں پر آئے,
اور اس کی بھی ایک سگنیفیکنس ہے اس پورے ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.